ikaw magpadayon, ang korona mo gayon pagdawaton. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo paulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan pagtaligdan, kay ang tanan gayon pagabugman. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Kapaitan, kasakitan, ato nang saksihan, kalibutan bulos kadautan, kinahanglan nga manganda, pawag mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Di manugay nungtan ka mo, igsuon ra sa pagtuo, igatugian ngadto sa husgado, uban ka nato ipabilanggo, unusan pagkinabuhi, di mahadlo, kay si Kristo magabawi. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Mga buntag, kanatong tanan, mga kiglaan, mga kaisunan. Aniabot na usab ang panahon nga kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios ug ingon man sa ato ang mga sinulat sa atong ilang nga mata sa iglesia
walay lain kung mao si Sister Ellen G. White. O sa dili pa, mga higala, mga igsoon, ako naghangyo kaninyo sa pagruko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Mag-ampo ta, mga higala, mga igsoon. Among langit nung naamahan, Diyos nga walay katapusan, anak ka Ginoo sa imong trono sa kitasaan sa kalangitan. Nining oras sa kabuntagon, dapit sa kautuhon Ginoo. Aniya usab kami magpadayon sa sabwag sa imong mga bilihong pulong ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. O hinaot nga ang amo ang mga kasing-kasing ug hunahuna mainablihan aron nga ang balaang espiritu sa kaalam o sulod nga kanamo sa among kasing-kasing nga mo ay magadiktar sa mga pulong among pagalitupon, pinasikad sa balaang espiritu sa kaalam nga imong ihatag nga ni kanamo. Apan unas tanan Ginoo, pasayloan kami sa among mga kalapasan. Din kami nakasala kanimo sa pulong sa buhat sa hunahuna tungod sa among pagkatawhanon, masalaypon ug makasala kami Ginoo. Usa pasayloan kami ug himo kaming tako sa pagsampit sa imong balaang ngalan. Bisan tuod ingon sa trapo sa kahugaw, ania sa amo ang kaugalingon, apan ang balaang espiritu imong ipapuyo niini nga mo'y magagiya kanamo ug magasulti kanamo sa mga pulong sumala sa imong pagbubuto. Ablihi ang mga kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan karon nga nagapatalinghog sa imong bililhong pulong nga nagaabli sa ilang mga cellphone alang sa pagsunod ni ining among programa lanog sa kamatuoran sa pagsulti sa imong pulong o kamatuoran. Kaysa among kaugalingon Ginoo, wala kami irang mahimo, busa kami misandig kanimo. Ikaw ang amo ang dalangpanan, ikaw ang among kuta, ikaw ang among taming, ikaw ang among Dios nga ginasimba ug galagaran, ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob ug amo usab buhi nga Dios. Amahan sa among pagpadayon karon, hinaot nga ang kahusay kulinaw among mabatnan ug ang tanang mga kaigsunan nga naa nagahambin sa lawas nun nga balatian, imo silang pag-ayuhon haron sila makabaton og maayong palawas ug sila makaalagad diha kanimo hangtod sa adlaw sa imong pagpadayag. Kining tanan among gipangayo nga unta dili mahimong kawang, among gisalig gitugyan sa ngalan ug gahom ni Jesucristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Sa dili patang padayon sa unahan mga igsoon, mga higala, magapasalamat una ako sa tanang mga kaigsunan nga nagapaluyo ni atong programa lanog sa kamatuoran part 2 sa mga church elders nga nasakop ni ining mensahe sa tulo kamandulunda or three angels message. Salamat kaninyo ug may buntag kaninyong tanan. Og ingon man sa mga kaigsunan nga sa way puas nagasunod niini, adi lang nako i-mention kay medyo daghan kaay mo mga kaigsunan, mga higala. Apan sa iya ni Elder Dodong Monticlaro nga mo'y presidente nining atong fellowship, inubanan sa ihang vice presidente Elder Jonel Ferolino. Salamat kaninyo elders o salamat usab sa ato ang nag-volunteer pag awit nining atong team song, si Dodoy Caballero. Doy, karon pa jud nako hinumduman nga wala jud ko makahatag sa imong pasalamat. Usa karon Doy, salamat kayo nga ikaw ninghatag na ining atong team song. Og nadungog ang imong tingog, imong mananoy tingog sa tibuok kalibutan. Og Sister Gingging, Sister Mercy, Sister Nile, Sister Sipin,
Salamat ninyo. Labos tanan kanimo Engineer Israel Reformina. Salamat sa imong paghatag niining atong pasilidad. Ingon man kang Engineer Abner Calapis. Salamat engineers nga kamo naghatag niini o si Engineer Abner maoy facilitators ini. Busa inubanan sa pagsuporta sa mga kaigsunan nga nasakop ning bando sa mensahe sa tulo ka manulunda na realize kini itong programa lanog sa kamaturan. O magapadayon kita mga kaigsunan. Kagahapon akong gibasa mahitungod niining restro atong nasayran mga higala mga igsoon nga si Ellen White wala igyod siya magsulti nga ang ato ang denomination or ang ato ang sikta isip nga mga salin nga katawhan sa Dios or Seventh-day Adventist or remnant people, wala gyud mag-ingon si Ellen White nga ato ang hiristro og otro niini nga lana. Makasusubong butang mga igsoon kay perting daghanang mga sikta o denomination nga may tumaw niining hinapos nga panahonan. Kay nga naman, ang mga tumong og tinguha mga igsoon, iha na sa tao, dili na iha sa Dios. Kay ingon si Mrs. White, nga atong gibasa nga dili na ta makasulod og laing bag-ong organisasyon. Kay nagkahulugan kini pagkawala sa kamaturan. What's nga imong i-organize ang Adventist unya di man mahistro sa Security and Exchange Commission kung dili nimo butangan og corporation kay walay denomination o association or sikta nga irehistro sa Security and Exchange Commission nga dili mo engage sa og business. Mao biya na nga kasagaran sa mga association, kasagaran sa mga denomination, o kasagaran sa mga entities, o uban pa dihang mga sistema sa mga negosyo, irehistro gyud sa Security and Exchange Commission. Kay kung dili nimo irehistro, mahulog man ka og fake, piki. O kay piki man, ikaw dakpunon sa gobyerno, gukdonon sa gobyerno. Mao na nga ang tanan nga mga tao nga naghuna-huna sa iyang kaugalingon nga kaayuhan mutugod yun ining religious sect, mutugod yun og denomination. Kay nga naman dili man na sila gusto nga magbudlay, dili man na sila gusto nga mo maghago, pinasikan, tubod ang singot o di maghago pinaagi sa singot. Mao na siya nga mutukod jud ini. Usa mga higala mga igsoon. Asa diha nga ang ato ang sikta atong irehistro. Dili na siya kaluwasan ang himong tumong ana kundi kalawasan na. Kay nga naman mao may gikuhaan og panginabuhian samtang nagakinabuhi pa dinhi. Mintras buhi pa ang lawas. Mao na siya mga igsoon. Atong gibasa nga kagahapon, atong gipasabot ang mahitungod niining gitawag og opsyon. Mga igsoon, kami dili may mga opsyon. Akong balikon pagsulti. Dili may mga opsyon kundili kami sa among kaugalingon mga igsoon among gitun-an ang mahitungod sa mga sinulat ni Ellen White ug mahitungod sa pulong sa Dios. Mao na nga ingon si Mrs. White kay kita gisulti ni Ellen White nga mao ang mga salin o mga remnant sa English pa. Mga salin nga katawhan sa Dios. So ang mga salin nga katawhan sa Dios dili mo presentar og lain nga mga doktrina. Hilabi na gikan sa laing mga sikta. Dili mo adapt ani ba? Pero makasubong butang mga higala mga igsoon matud pa ni Evangelist Wilfredo Bandebas atong miaging semana. Iyang gisgutan mahitungod na ining
mga doktrina nga gipasupot sa ato ang mga kaigsuonan, hilabi na diha sa dakong pundok sa mga Adventista. Sukad ni adtong may pamiyembro ang Seventh-day Adventist General Conference sa WCC. Sugod ni adto, gipasulod na dayon ang kining laing nga doktrina nga gikan usab sa dakong pundok nga nag-ila nga mga Kristohanon. Ug atong gibasa mga igsoon nga si Ellen White misulti nga gipakitaan na siya sa Manulunda nga ang dakong adunay duha ka dakong pundok nga mga salin nga katawhan sa Dios. Kaning mga salin nga katawhan nga sa Dios, mao ni sila ang nagapadayon sa pagkupot sa kamatuoran, nagpagkupot sa kasuguan, pagkupot sa sugo o mga kalagdaan sa Dios o mga kagustuhan sa Dios. Mao ni siya duha ka grupo nga gitawag og mga remnant people. Pero makasubong butang mga igsoon kay ang pinakadakong grupo sa nagpaila nga mga salin nga mga katawhan sa Dios o remnant mihalog man sa dakong pundok sa nagaangkon nga mga Kristiyano dinhi sa tibuok kalibutan. Unya ning miyatak-yatak nga o miyatak-yatak o muyatak-yatak sa mga kabalauran sa Dios. Apan ang dunay isa ka pundok nga gamay lamang kaayo numero. Apan nagmatinud-anon sa pagsunod sa balaod sa Dios sa iyang kasuguan ug mga kalagdaan ug sugo. Nagapabilin nga loyal o faithful mga igsoon. O na nga si Mrs. White nagsulti gayon nato, nagpahimangno nga dili na ta makasulod og laing bagong organisasyon. Dugang ni ana mga igsoon, akong basahon ha, na dire. Mga hitabo sa katapusang panahon. Akong basahon mga igsoon. Kung doon na mo'y mga hitabo sa katapusang panahon, ukban ninyo. Kining mga hitabo sa katapusang panahon, gatumbok na karong panahon na mga igsoon, kay ni anata sa naghinapos nga panahon. Nganong naghinapos naman nga panahon? Tungod ang mga kalamidad o mga destruction o uban pa nga mga pagsilot sa Ginoo sumala sa iyang gihisgutan diya sa Mateo kapitulo 24. Basahan ninyo na mga igsoon. Nagakahitabo na karon. Mga calamity, disasters. Ato na nasaksihan mga higala mga igsoon. Kaya si Ellen White nagsulti na sa diha mayataka na ang balaod sa Dios, maabot kining linong, baha, sunog, o uban pang mga katalagman. Iyahang ipahamtang din sa kalibutan. So, ang mga panghitabo, mga igsoon, sumala sa gipakita sa Ginoo, ngadto kaniya, pinaagi sa balaang manulunda, nagakahitabo na karon. Mao biya nang ang uban, moingon dayon nga si Ellen White propeta. Unya na po'y uban nga moingon nga si Ellen White bakakon nga propeta. Mga igsoon, walay propeta nga mahitabo saylo sa 1844. Wala na, mga igsoon. So, kung atong i-charge kang Mrs. White nga kining pagka-propeta o prophetess, nasipyat siguro tani ana mga igsoon. Kay nganuman, siya mismo nagsulti nga wala nay pag propesya o pagsulti may tungod sa kaugmaon saylo sa 1844. O na siya mga ang gipahayag ni Ellen White. Pero makasubo po nga butang
kay si Ellen White giakusahan nga siya propeta. Which is nga wa gyud na niya assume ang mga tao hinuon ang nagsulti sa iya nga siya propeta. O nag-charge niya sa iya nga propeta. O niya mo in-charge po sa iya nga bakakon nga propeta. Nganong nabakakon naman nga propeta? Tungod manggod kay si Ellen White nag-project nga mao ni mahitabo sa mga Seventh-day Adventist in the future o ining karon nga mga kahimtang, mga igsoon. Ha? Nini karon atong masayran kung gikinahanglan ba adunay mga bag-ong denomination. Si Mrs. White mga igsoon nagsulti dinhi sa mga hitabo sa katapusang panahon dinhi sa page 43. Nag-ingon siya dinhi. Wala na wala na kinahanglan na ang unsang bag-ong organisasyon. So human atong 1863, wala na organisasyon nga kinahanglan imong pagatukuron. Kay dili na ang Dios mo nagsugo ana, kundi ang tao na. Kundi kagustuhan na sa tao nga mahimo siyang inila. Hilabi na sa mga pastor nga nawad-a na og trabaho. Kasagaran nga muhimo nini kana magong mga pastor nga gi-kick out gikan sa ihang pagkapastor. Mao na nga mutukod og mga denomination. Pero ang Dios wala mag sugo ni ana, wala magiya ni ana. Ha? Atong gibasa kagahapon nga adunay mga katawhan nga mo himo og mga denomination ginamit ang mga pulong sa Dios dinhi sa balang kasulatan og mukuha usab og mga paragraph sentences sa sinulat ni Mrs. White nga mao ang spirit of prophecy. Haron lang nga mo sibo sa ilang mga ideya. So mga igsoon, ang atong alagad sa Ginoo, wala gikinahanglan nga atong organisar, atong irehistro otro. Pero bantay ka, ang mga katawhan karon nga nagtukod ni ining maong mga organisasyon. O adto na sila musulod sa mga Adventista rapod. Haron lang mo-converted og mga Adventista kay dili pa dili lisod pa sabton ang mga Adventista. Unya dadon dayon ang kining mahitungod sa kining vegetarian. Ha? Wa may laing doktrina nga ilang tudlo haron nga madanin nila ang mga Adventista rapod kani mga about sa vegetarian form of menu unsa pa ba diha. Mao na nga ang ilang himuon muhimo na pud sila og mga libro nga sibo sa ilahang doktrina. Usa magbantay tan ana mga higala mga igsoon. Kami wala mi muhimo og mga libro nga among kaugalingon. Wala mi musulat og mga libro nga sa amuhang mga interpretasyon. Wala. Kung dili, among giistudyuhan ang mga sinulat ni Ellen White. O diha mi ipadayon. Kay nganuman, nag-ingon si Jeremias, akong balikon mga higala mga igsoon. Nga mo, pangitaon na to ang karaang dalan. Akong balikog basa mga igsoon, haron nga atog yung masabtan. Atong mabasa din sa Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 16. Akong utrohon lang haron nga masayran yun ang mahibawan ato nga dili mawala sa itong hunahuna. Ibutang kinis yung hunahuna o kasing-kasing mga igsoon. Nag-ingon siya,
Mao kini ang gihingon ni Jehova. Tumindog kamo sa mga dalan og tan-awa og pangutana mahitungod sa karaang mga alagianan. Papangutan unta sa ato pa, muukuan ta, kanang mo estudyo ta. Dili lang nga paabot lang tag hungitan. Dili na iyan ang mga igsoon. Hinumdumi nga ang atong kaluwasan individual. Dili by group, kundili individual. Depende sa imuhang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kung mukupot ka ba sa mga kalagdaan nga iyahang itudlo dinhi sa balaang kasulatan o dinhi sa mga sinulat sa iyahang mensahidor, walay lain si Ellen White. No? Pangutana ka kung asa ang karaang agianan. Dayon, kung hain ang maayong dalan, kung asa ang maayong dalan, kita karon mga kaigsunan, naglakaw ta sa dalan. Pero, pangitaa ang maayong dalan. Kay dunay dalan nga dili maayo. Nga sa imong gihuna-huna, mauna na, insakto na na, apan sa tumoy di ay kalaglagan. Ato man ang mabasa diha sa proverbio. Kita man ta, ha? Di ba? Nahibalo man ta na mga igsoon. Adunay duha ka dalan nga ato ang pag-aagian. Kita nga mga Seventh-day Adventist. Pagbantay ka, kani nga dalan nga imong pag-aagian, basin paingon sa kalaglagan. Kay nga naman, ning tiurok na, ning balitok na. Muna nga pagbantay tanini. Dayon, og lumakaw ka ni ana, o makakaplag ka mo sa kapahulayan alang sa inyong mga kalag. Tanawa? Muna ang gi-advise ni sa Ginoo ngadto kang Jeremias nga isulti po dinhi nato. Kay si Jeremias propeta man na. Kay ang tanang pulong nga isulti sa Ginoo nga ipatuman sa mga Israelinon adto man niya agi si ang propeta. Kay dili man ang Ginoo makasulti ana directly ngadto sa mga tao, kundi naaman siya sulugon nga mao ang mga propeta. So, ang Ginoo nagsulti nga papangitaon ta sa insaktong dalan. Kung asa ang dalan nga tarong. Nga diin, nagdala nga nato nga sa kaluwasan. Munay ato ang bantayan mga higala mga igsoon. Haron nga kita, makalakaw ta sa dalan nga tulid nga dili ta mahitumpawak ngadto sa bungaw o kalaglagan. Haron nga kita mga higala mga igsoon, matud pa ni sa Ginoo makakaplag tag kapahulayan. Now, ngano nga wala ni magpasakop sa General Conference tungod ani mga butanga mga igsoon. Nag-ingon dinhi. Page 43. Nag-ingon, ato nang mabasa sa Great Controversy Bulletin, General Conference Bulletin, I mean. Pinitsahan, April 3, hepatic atong 1901, sa page 25. Kung namo ni anak mga igsoon, kanang the General Conference Bulletin, April 3, napatik atong 1901, page 25. Nag-ingon dinhi. Dugay na nga katuigan gikan ni adtong pag-ilako sa konferensya general ingon nga mga tingog sa Dios. Dugay na nga mga katuigan ingon si Ellen White. Dayon, kining mga tawhana magatindog sa balaang dapit. Aron nga mahimong tingog sa Dios ngadto sa katawhan. Sama sa kanhi ni natong gituuhan nga mao ang kumprensya general. Nya, noon saman miagi na kana. Nganong miagi naman kana?
Tungod kay ang mga na dumala ni ini nagpatuyang si ilang gibati. Ha? Tanawa ron unsay nahitabo. Di ba ang nagdumala sa General Conference, sila mismo nagtudlo ngadto sa mga katawhan nga ibutang ang kanang mga doktrina nga dili atoa gikan sa laing sikta ato nang hisgutan sa sunod natong panagkita mga higala mga igsoon dinhi sa kainginan. Ha? Kung unsa nang mga butanga ato nang hisgutan. Dayon nag-ingon si Mrs. White, makabasa ka og mga pamahayag diha sa testimonies nga nagahisgot mahitungod sa pagsira sa kaluwasan, mahitungod sa pag-uyog sa katawan sa Dios, o kamo magahisgot mahitungod sa paggulag gikan niining maong katawhan sa mga putli. Tama? Mga igsoon, nag-ingon siya, sultihan ko kamo mga igsoon nga ang Ginoo adunay organisado nga lawas nga pinaagi niini siya magabuhat. Kung adunay mobulag gikan sa organisadong lawas sa Dios, mao ang iyang katawhan nga nagatuman sa iyang kasuguan, kung iyang sugdan pagtimbang ang iglesia sa iyang tawhanong timbangan og magasugod sa pagpakanaog ug hukom batok kanila, diha noon niya inyong mailhan nga ang Dios wala nagamando kaniya. Siya anaa sa sayop nga dalan. So muna bantay mga higala mga igsoon. Kung magpadalaga nita sa ministro kay nindot lagi kay musulti, maayo gud kaayo mo hanay og mga tima. Unya kung muhilat, makahilak po ka. Kung mukatawa, mukatawa po ka. Kay nindot gud kaayo mo musulti. Pero bantay ka, mga higala mga igsoon. Kay si Satanas, lumo kay nagsulti. Tingog. Basig madanata. Madalata ni anak. Kung nagagikinhanglan mga higala mga igsoon, ang atong pagmatngon. Unya, kini sila, magapahambog, nga sila adunay dagkong kahayag. Tanawa, kung sa giingon ni Mrs. White. Sa mga na naghambog sa ilang kahayag, kahayag apan sa gihapon, napakyas sa pagkinabuhi nini si Kristo nag-ingon, apan mag-ingon ako kaninyo, maayo pa ang Sidon ug Tiro kay kaninyo sa adlaw sa paghukom. Og ikaw Kapernaum, mga open parenthesis, mga Adventista nga adunay dagkong kahayag close parenthesis. Tanawa, kisa man yung mga Adventista nga adunay dagkong kahayag. Mga igsuon, mauna ni ang mga leader sa konferensya general, sa mga misyon, division, union. Doon ay mga dagkong kahayag, mga pastors ni, mga ministro ni. Unya nagapanghambog. Nga, gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Pagayodyoron, ngadto sa infierno. Nawa. Nga, kung musunod ta anak, apil ta. Yud-yud nga to sa infierno. Nga numan, sukwahi na ang mga ipangtudlo sa unawa gyud litanya nga Adventista. Nya karon nga nung duna na may mga litanya, magsumay-sumay naman ka. Naunsa naman na sa una di ang mga Adventista sa akong namatan og buot. 17 anyos pa ang akong edad, na Adventista nako, paingon sa 18. Wa gyoy kandila, pero karon naunsa naman na? Kanong naa na may mga kandila. Kung mag-blessing, naanay sprinkling. Aspersion na ang gigamit. Kay balubatag unsa aspersion mga igsoon? Niya.
Aspersion, ang igsoon. Asa na ni? Ang aspersion mga igsoon. Ako na lang ikuan. Kay mga kuanta. Sunod higayon akong basahon. Ako na lang kuan ninyo mga igsoon. Ang aspersion mao ni siya ang paghimo sa butang nga kontra sa dignidad sa usa ka tawo. Sa iyang reputasyon. Mao ni siya. So kontra. Pitik-pit ako sa nao. Kuhaog ka ng tubig. Dayon ni spring anao. Ato pong nakita diya sa Facebook. Tungod sa kadaghan sa tao. Kuha na lang. Sabligan og tubig. Mao ba na? Dili mga igsoon. Mo na nga magbantay ta. Ako kaniadto sa akong pagka-adventista, wala gyud ko ka hibalag ni ana. Pero ngano man na karon, sukad lang nga na miyembro ang Seventh-day Adventist General Conference sa WCC o World Council of Churches. Sukad lang na miyembro. Itungha na na. Mutana mo ikapilang miyembro ang mga Seventh-day Adventist, ang igsoon, ikapito na sila nga na miyembro sa World Council of Churches. Mano kami, wala mi musunod ni ana. O niya, wala po mi nihulog ana, kay nga naman, kusa sa among kaugalingon, nga mi biya mi diha, kay na diha sa tumabasa, sa pinadayag, itong basahon mga higala, mga igsoon, pinadayag, gipadayag, sa pa ba diya? 18:4, nag-ingon man ang Ginoo nga. Basahon ako, unya, nadungog ko, gikan sa langit, ang laing manulunda nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga katawhan ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Hadlo ko ini mga igsoon. Mao sa akong kaugalingon kusang loob ko nga mibiya gikan sa pundok sa General Conference. Kay karon dili na Seventh-day Adventist Church o di na Seventh-day Adventist o Iglesia Adventista del Septimo Dia, kundi nahimo namang Seventh-day Adventist Corporation. Nahimo namang negosyo. Dili naman kaluwasan ang tudlo. Kalawasan naman. Nahimo namang negosyo. Korporasyon naman. Unya wagin mag-ingon si Mrs. White dire nga ang ngalan nga Seventh-day Adventist human anang naparehistro sa 1863 i-rehistro otro sa ngalan nga Seventh-day Adventist Corporation. Wa gyud magsulti si Mrs. White ana. Ambot lang, huwag naabagha na. Labo na pod, awag yung magsulti si Mrs. White nga atong irehistro sa Seventh-day Adventist Local Conference Incorporated. Wala ba ang ingon si Mrs. White nga atong irehistro sa ngalan nga Seventh-day Adventist Reform Movement? Ngalan nga Seventh-day Adventist International Missionary Society. Wala gyud. Yang ano ni anak mo na, mga igsoon. Muna kami sa among stand. Stand na mo niya, mga igsoon. Dili mo yung apil, anak. Kaya nga naman, nagkahulog, nagkawala magunta sa kamatuuran ni anak. Kinsa may nagngagian na to, anak. Dili na ang Ginoo. Kung dili ang tao na. Sa gikaingon ko na, once nga imong iparehistro sa Security and Exchange Commission, dili na church ang mahitabo ni ana, kundi business na. May business na. Siyempre, nagilugo. O siya, mauna siya manghigala mga igsoon. Adunay lugo. Now, atong hisgutan ang logo.
Gikaingon ko na, akong ipasabot ang may ang kaning upat ka punto. Rehistro, logo, cross, o kining ministro o minister. Atong hisgutan ang logo mga igsoon. Kung ang usa ka iglesia o usa ka business firm iparehistro sa Security and Exchange Commission, kinanglan do na kay logo nga ilhanan. Ha? Doon ay logo. Now, makapaunsa man din ng logo. Mga igsoon, mauna siya ang nagpasabot nga ikaw rehistrado na sa Security and Exchange Commission kung doon na kay logo. Kay dili pwede nga irehistro ka kung walay logo. Nakarehistro na gud mi ana, kami kauban ako si Efraim Pakumba. Nahirehistro na namo na mga igsoon, mga igala. Now, atong kuhaon ug unsay kahulugan aning logo. Kaning logo mga igsoon, dictionary na ko ni. Na atong kuhaon ug unsay logo. Ano adre? Logo. Yara. Logo. Ngano nga wala may logo? Nag-ingon dire. Logo. Noun. Kung plural siya, logos. Nag-ingon dire. A symbol by a corporation or business company, etc. as its emblem. Unsa kuno? Unsa ang logo? A symbol used by a corporation or business company, etc. as its emblem. Muna, kung doon na may logo, mga igsoon, adili na naiha sa Ginoo na, iha na sa tao. Kaya nga naman, gihimo namang negosyo. Sa tinudan na lang, mga igsoon, ay lang mo kasuko na ko. Kaya ako lang ning gibasa. Kaya nga naman, ang dictionary mismo, nagsulti nga ang logo simbolo sa korporasyon. Subot pasabot, dili ka mahimong korporasyon, dili nimo mahimong iparehistro kung wala kay logo. O nga kami, di mi mudawat anang logo. Maingon dahil nga offshot man mo. Ako nang ipahayag ang offshot, may tungod sa offshot atong miaging adlaw atong Martes mga igsoon. Dayon. Unsa man nato na? Maingon dayon, kanang logo, wala raman na namo simbaha, gibutang raman na diha sa tapang ko, o kuha raman gunagod, kanang simbolo raman na, kanang logo nga among gibutang diha sa tapang ko, simbolo raman na, wala man namo na simbaha. Oy, mga igsuon, si Mrs. White, nagsulti. Basahon. History of Redemption. History of Redemption. Unsay giingon ni Mrs. White about anang symbol? Akong basahon. Nag-ingon dire. Patriarchs and Prophets. Page 206. Akong basahon mga igsoon og sabta ninyo. English man gud ning pagkasulti. Ang mga English ani o professionals ani makasabot. Nag-ingon. Thou shalt not make into thee any graven image
or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Asa na tayo mabasa na? Sa Exodo, Kapitulo 20. Padayon ta. Gingon diri. The second commandment forbids the worship of the true God by images or similitudes. Many heathen nations claim that their images were mere figure or symbols. Mere figure lang, mere figure lang man or symbols lang man by which the deity was worshipped. But God has declared. Gideklara sa Ginoo. Such worship to be sin. Maong simba, mahimong sala, kaya nga naman. Nagkuhan man ka og imahe, images, which is nga, gidili gayod sa Ginoo. Which is nga, God forbidden on it. O na siya mga higala, mga igsoon, nga atong bantayan. Wala man namo na simbaha. Naraman na diha. Sige, ingon sige na ang maong pag-worship sala kung doon na kay gibutang nga logo diha nga gidili sa Ginoo. Nga kanang logo pagalaglago na sa Ginoo. Mao na nga kami, mga igsuon, wala jud mi mudawat ni ana. Wa jud mi mudawat ni ana. Kay nganuman, nahadlok mi sa among kaugalingon. Mao na nga kami, mga igsuon, wala inihulog na mo oy. Mga hulog. Wala oy. Mga opsyot. Alabaw ng dili. Kay nganuman, wala mo i-rehistro. Ang kanto hinoong nag-rehistro, mautoy mga opsyot. Mautoy mga opsyot. So, kami sa mong kaugalingon, mga igsuon, sayang kayo, nga nakubala na itong tuhod o linuhod, ampo, simba sa matag adlaw ipapahulay nga gisugo sa Dios nga ninato. Unya sa kalit lang mawala ta. Nay pinakasakit mga igsuon. Di na hinunta sa katapusang mga adlaw, di na hito hinunta maluwas kay nakaplagantang nakulangan. Muna nga atong bantayan mga igsoon, mga higala. Now, ngano man, unsa naman dahil sitwasyon karon? Sitwasyon sa ato ang mga kaigsunan karon. Nga naa sa bando sa pinakadakong nag-angkon nga mga salin nga katawhan sa Dios. Ang uban misulti nga si Ellen White bakakon nga propeta. Dili na patuuhan kay bakakon nga propeta. Nganong ana man ang ilahang mga huna-huna karon nga sa kaniadto hugot man gyud kaayo nga si Ellen White giilan nila nga propeta. Hugot man gyud kaayo. Ako mga igsoon, dili ko nga born Adventist ha. Converted lang ko. Gikan ko sa Katoliko. Wa ko kadung
kadungog kaniadto nga nagsulti sa mga Adventista, miyembro sa Seventh Day Adventist, wa gyud ko kadungog nga nag-ingon nga si Ellen White bakakon. Pero karong panahon na nagsulti na nga si Ellen White bakakon nganuman tungod ba kay ning dawat sa doktrina nga gikan sa laing sikta? Mao ba na nga ato na dadayng hukman nga bakakon si Ellen White? Na wa gyud ra ba mag-claim si Ellen White ana sumala sa akong gibasa mga igsoon? Nganong iya naman ang ilang mga kumsikwa ni Ellen White? Tungod ba kay sulti ni Mrs. White din hiya kung basahon na? Mga igsoon na ilang mo kasuko nako. Ako lang basahon. Nag-ingon din sa Testimony for the Church book 1, page 576. Kung namo ani mga igsoon, sundan ninyo. Testimony for the Church, book 1, page 576. 78 ang igsoon. 578. Amen. Gingon dire. Unsa may gingon ni Mrs. White? Dinhi sa unang paragraph sa page 578, nag-ingon dire. We ourselves refreshed by the Spirit of the Lord. That night, I dreamed that I was in Battle Creek looking out from the side glass of the door and saw a company marching up to the house, 2 and 2. Ito pa, tagduha. 2 and 2. They looked stern and determined. I knew them well and turned to open the parlor door to receive them, but thought I would look again. The scene was changed. Nautro ang senaryo, mga igsoon. The scene was changed. The company now presented the appearance of a Catholic procession. Nahimo ng Catholic procession na. Dayon, one bore in his hand a cross, another a reed, and as they approached, the one carrying a reed made a circle around the house, saying 3 times, "This house is proscribed. The goods must be confiscated." They were spoken again or holy order. Terror seized me, and I ran through the house out of the north door and found myself in the midst of a company, some whom I knew, but I dared not speak a word to them for fear of being betrayed. I tried to seek a retired spot when I might weep and pray without meeting eager, inquisitive eyes wherever I turn. I repeat frequently, if I could only understand this, if they will tell me that I have said or what I have done. Naigiingon ni Ellen White. Iyang nakita na mga Adventista nagmarching duha-duha. Unya sa kalit lang, nimbalhin ang senaryo na himo namang prosesyon sa Katoliko. Buti pasabot mga higala mga igsoon nga ang mga dagkong mga Adventista del Septimo Dia mahimong Katoliko. O tanawa karon mga higala mga igsoon. Unsa naman? Naanay litanya, naanay uban pang mga ginahimo.
Kung mag-blessing, aduna na aspersion or sprinkling of water. Kung mag-ampo, aduna na candle lighting. Sa una, wala man ang candle lighting. Karon nga nung na naman ay candle lighting. Nga ano naman na og mag-blessing. Sa una, pray lang, patasan sa kamot. Karon lahi naman, na may sprinkling, o doon na may litanya, kuha naman, suhid-suhid naman. Di ba? Ang naghimo niya na, ang kanang dakong pundok sa mga Kristiyano o nag-ila ng mga Kristiyano, apan ang mga teaching, sukuhay sa gitudlo ni Kristo. Oh. Dili ba mga igsoon? Anak mang nahitabo. Busa magbantay ta karon. O nakita na to. Nga ang mga ang mga Adventista nga ana sa dakong pundok nga nagpaila nga mga salin sa Dios. Mitiurok. Nganong mitiurok naman? Ha? Ning simang naman. Ang atong doktrina gipasagda naman. Wala naman ilha. Ang ato ang mata sa iglesia, giila naman nga bakakon. Kini mao hinungdan, mga higala, mga igsoon. O tanawa karon. Ung unsa imong makita diha sa simbahan, diha sa tapangko. Unsa namang logo nga naa diha? Mo na atong hisgutan sunod, mga higala, mga igsoon. Magbantay ta niini. Basin kita tanan, mga higala, mga igsoon, nagsubay na ta sa hiwi nga dalan nga diin ang padulngan niini mao ang kalaglagan. Una kami, mga higala, mga igsoon, dili jud mi modawat og mga doktrina nga gikan sa laing sikta nga diin al kontra sa kabubuton sa atong buhi nga Dios, al kontra sa mga doktrina nga gipasupot sa atong mga katigulangan kaniadto, sa atong mga patriarka o mga propeta. Ngano man, tungod kay ang mga kaigsuonan nato karon, mga higala, mga igsuon, nagpailalom na sa World Council of Churches. Aron nga maisa-usa na lang ang religion. Kaning economical movement, usahon ang mga religion. Sa unsa nga maila nato nga nausa na? Kanang cross, mga higala, mga igsoon, kanang cross. Mao na ilhanan. Kay matud pa, kanang cross, matud pa nila, mao na sign of Christianity, which is nga dili jud na ilahar lang claim a sign of Christianity, kanang cross. Sign hinuna sa Romanism o Catholicism. Kaya nga naman, ang cross nagikan sa Roma. Dili na sa mga Israelita o gikan. Ang atong pagtuo, ang atong foundation sa atong pagtuo, sa atong pag-alagad, gikan gayud sa creation. Dili gikan sa Roma, gikan gayud sa creation. Mao nang atoa. O kita misunod sa kasuguan sa Dios, sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga Israelita. O si Ginoong Hesus, usa ka Israelita, usa ka Hudiyo. Ginoong Hesus, dili ni siya Romano. Hudiyo na siya, kaliwat sa Israelita, gikan sa kaliwat ni David. Niya nga nung atong matatong gikan sa Roma, hindi man na siya Romano.
Ha? Una mga higala mga igsoon. So magbantay ta niini. Sunod na tong meeting, atong hisgutan ang mahitungod ni ining cross. Unsa man ining cross? Ha? Matod pa sa uban, ang cross dunay dakong gahom, makaluwas. Ato na hisgutan sunod mga higala mga igsoon. Unsa ning cross? Ang panahon di na mamutugot. So gikinahanglan nato mga igsoon ang pagmatngon. Kani among pagpasabot mga higala mga igsoon. Amo ni pahayag diha ninyo. Ang among baruganan, ang amo niya baruganan. Kung kita ang kasabot ini barukin ninyo mga higala mga igsoon. Hinumdumi walay pastor nga makaluwas nimo. Walay general conference nga makaluwas nimo. Kundili ikaw lamang sa imong kaugalingon ang muluwas sa imong kaugalingon. Pinaagi sa imuhang pagtuki sa pulong sa Dios ug ingon man sa mga pagpadayag, pagpahayag, pagpasabot sa atong mata sa iglesia dinhi niining spirit of prophecy. Mga higala mga igsoon. So, yung panahon na ang ato ang oras din naman mutugot sa sunod higayon mga higala mga igsoon. Dapiton mo nako sa pagsunod ani atong programa Lanog sa Matuoran Part 2. Dihangyo mo nako sa pagduko sa inyong ulo alang sa pagampo mga higala, mga igsoon, magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo amhan ning orasa nga din ikaw nagamaluluyon ka namo. Ikaw nagabantay sa among kinabuhi ug imong gihatag kanamo ang kahusay kalinaw labos na sa panahon nga amo ang nagsaksihan karon. Salamat nga ikaw sa kanunay walay pag-undang sa imong panalangin nga gihatag mo sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Daghang salamat sa kinabuhi nga dala namo hangtod aning orasa. Amahan nga balahan, pasayloa kami sa among pagkulang unas tanan, aron nga ang among pagampo diha kanimo modangat sa imong idulungog o ikaw Ginoo magapatalinghog sa among pagpangaliha diha kanimo. Niring orasa Ginoo, magabulag-bulag kami. Nagampo kami nga ang balaang manulunda, magabantay kanamo, magaiway kanamo sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya. Magahalayo kanamo gikan sa tanang tao nga dautan ug ingon man sa mga kalamidad mo dangat bisan unsang orasa. Amahan nga balaan, kami midangop kanimo kay ikaw among bato nga dalangpanan, ikaw ang among kuta, ikaw ang among tamig. Kanimo misalig kami, amahan. Nining orasa, panalanginan mo ang tanang mga katawhan nga diin ang ilang pagpamangita, patigayon, pagpanguma, pagpamuhi, panagat ug uban pa ang patigayon sa pangidamuhi, imo silang panalanginan nga dili kakabsan sa gikinahanglan sa matag adlaw samtang nagakinabuhi pa ining naong sa kalibutan. Ang tanan nga nang empleo, panalanginan mo usab nga diin ihatag mo kanila ang lantip nga kaalam nga sila dili makahimog mga butang nga dili magustuhan sa ilang mga agalon o sa ilang mga amo o uban pa nga mga tao nga din sila nanrabaho. Ihatag kanila ang may panglawas. Kung aduna may ana sa balatian, ituyo imong gamahan ang bukton sa paghikap kanila. Aron sa ingonana sila makabaton o kapiskay sa panglawas. Kay ikaw man ang amo ang mananambal nga langiton, gawas kanimo wa nay lain nga gamhanan pa nga mga mananambal ikaw lamang Ginoo. Busa kami nagasalig gayo diha kanimo. Tabangi kami tanan nga dili kami kakabsan sa mga butang among gikinahanglan sa matag adlaw. O giingon man ang mga pulong nga among nasabwag ila kining pagabatunan silang hunahunag kasing-kasing ug sila magasubay na sa dalan nga imong gusto nga pagalaktan kanila uban kanamo
O sa matag adlaw ipapahulay, amo silang ikauban sa paghimaya, pagdayeg sa imong balangalan. Kay kining tanan among gipangayo kanimo, nga giampo og dili mahimong kawang, pinaagi ka Hesukristo ang imong bugtong anak, among Ginoong manluluwas. Amen. Sa sunod higayon mga higala, mga igsoon, karong Domingo pohon, ato na usab padayunon ang paghisgot mahitungod sa pulong sa Dios sa mga propesya o sa mga sinulat ni Illinois. O daghang salamat sa inyong pagpatalinghod. O ako, si Nonoy Pasukin, uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas, uban sa tanang mga kaigsunan nga anaa sa bisan asang dapit sa kapupudan. Magaingo kanyo, daghang salamat o kami ang mga original Seventh-day Adventist.